ভোটের কাজে নিযুক্ত সেনাবাহিনী ও ভোট কর্মীরা উমাকান্ত স্কুল ময়দানে সকাল থেকেই ভিড় জমাচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট ভোট কেন্দ্রে যাবার জন্য। দেখে নিন বিস্তারিত। तो क्या प्रिपेयर्डनेस है अभी तक? उसको तो हर रोज ही हम लोग रिव्यू कर रहे हैं कि इलेक्शन में जो एरिया में इलेक्शन होना है, कल जैसे 1 लोकसभा का वेस्ट सीट में होगा, तो उसका देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे कि जो डिस्पर्सल सेंटर है यहाँ पे 8 असेंबली सेगमेंट से टीमें जा रही हैं, तो उसमें सब ठीक से चल रहा है कि नहीं, पोलिंग पार्टीज बन गई हैं, उनको व्हीकल सिक्योरिटी ईवीएम पोलिंग मटेरियल सब सुचारू रूप से मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे चल रहा है, थोड़ी देर में शेष हो जाएगा और उसके बाद फिर शाम तक ये सब हमें रिपोर्ट भी मिल जाएंगी कि वो पहुँच गए हैं अपने पोलिंग स्टेशन में, और कल मॉर्निंग में 5:30 बजे से मॉक पोल के साथ वो अपनी पोलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए रेडी रहेंगे। नहीं এখানে দেখেন অসুবিধা নেই, जब इतने लार्ज स्केले কোনো কাজ হয় তো হইতে পারে কোনো জন কোনো কারণে একটু আসতে দেরি হয়ে গেছে, উনি কোনো হেলথ রিজনে কোনো জন এখানে পাওয়া যাচ্ছে না, ইতনা এখানে ভিড় মধ্যে উনি কোথায় আছেন ওটাকে খোঁজ করতে একটু সময় লাগে যায়, তো ওই কারণে কোনো কোনো সময় ওটা যে আলাদা আলাদা লোক সঙ্গে যাবেন ওনাকে ভেট করে এক সঙ্গে আসতে সময় লাগে যায়। लेकिन যেখানে जो भी प्रॉब्लम आसे, जो कंसर्न एजेंसी है, कंसर्न ऑफिशियल्स है, उन्हें ওটা ধ্যান রাখে ওটা অল্টারনেট অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে। তো এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট চলছে কি যত টিম যেখানে যাবেন ওনাকে যে যে মেটেরিয়াল, যে সিকিউরিটি, যে ভেহিকল লাগবে ওটাই আমরা ইনশিওর করছি আর ওনার সেফলি পৌঁছে যায় আর আমরা কি কনফার্ম করবে এটা আমরা দেখছি। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাতে টোটাল কতটা মানে পুলিং স্টেশন